না কি কথা হইলো এটা টাকা আমার ঘরে কি দিবে তুই ওলা লিয়া কাছে তুই কি করছ না হ্যালো কি কথা বলে মতে কি আর বলা কি আর কাম করছ না আমরা কি আর বল ওলা কেন আমরা আগে দিয়ে দাও লাগবো হ্যালো সমস্যা নাই না আমরা কি আর বলতা কি আমি সব কথা কি দিবে না কে দেখো ওলা কেন এটা টাকা লাগে এই বড়া क्या दी नाम ले ले कौन है कोई भाई नाम ले हेलो अरे मैं क्या क्या बोला है ओला क्या लो हेलो ओला क्या बोल रहा है कब आता ये तो जगह में जाता है Hola, Carlos. कौन क्या रोना लगे मेरा स्टामा तारा-तारी टिया लुया तू ही बड़ा ये तो गरम हो जाता था मैं तू हमें तो नाम करता हूँ मैं अच्छा क्या क्या तो बता को तो मत करना यार ये तो बता को तो करना चलो बता को ये मैं ले गए बता को देखो আর কথা কইতাম না কি আছে কি করে হ্যালো বাবা তুমি কথা বলা লাগে ওলা কেন নাস্তা তো কই আছে হ্যালো ওলা কই গেল আইটা যদি কলা কেডা ওলা কেন ওলা কাইটা দিগা